Hello, birdie. It's been walking from way over there to over here, so it's going better. Welcome to my vlog. My name is Johan and learning to fly. Not me, him. Little bit by little bit. I have no name for him, but been looking after him for the last 3 days. It's doing good. Progress. Satu banding 100 ngecoknya nih. Mat, gua nama Mat. Mat tuh. Nonton video narbasin. Nyalakan pamor meh. Ini ngocok gitu ini. Halo. Iya. Kalau orang itu santean. Yang kau mau mereka? Iya. Coba. Bang mereka. Boleh. Iya. Coba sini. Sini. It's very strong. C'est super fort. Isini ko pun mabukti ang ano. Nainchen to pa na. Babakat na po ka kaya. Oh, upo makat kan. Jam macam upo. Bapak mana? Disuruh cakap. Disuruh cakap. Sana bu mati yang kedai. Kamu buat ada pipit. Selama kulune digagal cepuk wonten modalan tapi kita mantap. Kadang siro ini menghitung cara warga sari gitu. Beberapa pakaian ansip ya menghitung gitu. Dan berjago ansip itu. Di daun kene ben bende, daun gele. Pun berapa? Kadang siro mungkin yang ngelung hidung nih. Aja ansip. Beli besi ayu tak punya. Nampak sih itu. Yang berguna apa nih? Yang itu dia Nggak yang itu nampi. That's it. Everybody is gone. Well, we're gonna drink coffee with Paketut and talk a little bit. So basically, they're paying their due, or they're paying if they have to kill pig for I don't know, for ceremony or wedding. They can ask for money. They have to repay within 1 month. Yeah, it's a system that works well for them. And around one village there is 9 klompok. We call them klompok. I would say farmer center, or yeah, they look after everybody. So they have their own little system. It's good to see. It's very nice. And I have this. You know what this for? That's this for the cool. Jangan.
Et voilà, tout est terminé. Tout le monde est parti. On va boire un café avec Paketut. Donc ils ont un système, c'est une sorte de centre. Il y en a 8, 9 dans le village ici. Certains ont plus de fermiers que d'autres. Donc ils s'occupent de l'argent, parce que, principalement des gens qui demandent de l'argent ou des gens qui doivent de l'argent, des gens qui doivent payer des choses. Ouais, c'est un système qui essaie d'aider un peu tout le monde, quoi. C'est bien de voir ça, c'est bien de savoir qu'ils ont leur propre système. C'est un peu dur aussi, parce que 10 € pour eux c'est énorme. Et quand je voyais l'homme à côté de moi, qui a pris son argent, et j'avais l'impression qu'il donnait presque tout son argent, et ça fait un peu drôle. Mais bon, voilà, le café arrive, c'est pas que tout. Du moment qu'ils s'occupent d'eux, et on va aussi s'occuper d'eux ensemble. Kalau matajuk sekan. Belum yang jam sekarang. Kuangan ni aku kan buat pijat. Oh. Kuangan sing ada susul pun deh. Nah, molas berjuang. Nyemaknya makan dah ni aku terus. Yang ke kene rabuk ni. So that was the vlog 37, short one, just showing you what's going on in the valley at the moment in terms of system and the way they look after each other and so on. Today was supposed to be the chocolate, but Paketut was very busy with 2 other meetings. So tomorrow, 7 o'clock, clack, we cut all the cocoa together, and then we open it and we start the fermentation. Tomorrow, 7 o'clock in the morning, my time only. Alright, everything in the link description. Please subscribe, like or share anything you want. You'll still be able to give donation for this project, and we are on trial period right now for the website, and the logo is under renovation upgrade. That's it for me. You have a great day. Positive vibe from Bali. Take care. Not a bad day. Salut tout le monde, c'était le vlog 37, petit vlog. Je voulais juste vous montrer vite fait les réunions qu'ils font entre les fermiers, le système, ce qui se passe entre eux. Voilà, je trouve que je n'ai plus mes mots. Je viens de nourrir mon albatros, mon fou de bassan. En anglais on appelle ça un brown booby. Il a beaucoup marché, il a marché d'ici jusqu'à de l'autre côté de la piscine. Il a ouvert les ailes pas mal de fois, donc ça va mieux pour lui. Quoi d'autre. Demain 7h du matin, clac, on coupe le cocoa, le cacao, les cabosses, et on va les ouvrir, on va commencer la fermentation dès demain. Ça devrait être aujourd'hui, mais Paketut était pas mal occupé avec les 2 autres meetings aujourd'hui. Il s'occupe un peu de toute l'organisation. Voilà. Positive vibe, les ondes positives de Bali. Je vous embrasse. Merci. Subscription. Aimez ou partagez, ça aide énormément. Merci. Ciao.